donc, nous sommes très, très fiers que le Théâtre Rialto nous accueille pour une deuxième année consécutive. Então que este festival seja para todos os que estão presentes memorável e feliz, uma lufada de ar fresco na nossa comunidade e entre os demais, que alimente o nosso coração saudoso de esperança e de orgulho nas pessoas, iniciativas, projetos, gerações futuras que realçam e acarinham as origens lusitanas. Chers amis, nous vous souhaitons un autre festival mémorable et joyeux et qu'il remplisse votre cœur d'espoir dans les prochaines générations. Qu'elles surprennent, qu'elles continuent de surprendre avec leurs initiatives, mais qu'elles n'oublient jamais leurs origines. Et bien sûr, on souhaite réussir à vous donner encore plus envie de visiter notre pays, de connaître notre culture, notre peuple et notre gastronomie. À tous, un excellent festival. Estimadas portuguesas, portugueses, chers amis, chers invités, recordo a todos que um dos principais objetivos deste festival é unir gerações, unir associações, clubes, unir a comunidade e dar mais visibilidade aos portugueses no Quebec. Por isso, o Consulado-Geral de Portugal e eu próprio apoiamos desde o primeiro momento o festival e João Puga e a sua notável equipa. Quero mencionar cada um dos elementos desta equipa extraordinária. António Moreira, Herman Alves, Marta Raposo, Rosa Abreu, Lourdes Abreu, Luís Pereira e Dalina Vicente, todos em muito boa companhia este ano, com Isabel dos Santos como porta-voz, todos nós bem conhecemos. Estão todos de parabéns pelo excelente trabalho ao longo de quase uma década. Ce soir marque un moment important d'un projet dont je suis très heureux, qui a commencé il y a 9 ans. C'est un projet qui symbolise la pleine intégration de la communauté portugaise à Montréal. Je pense que cette initiative représente la fierté de mes compatriotes ici présents en tant que citoyens portugais et luso-canadiens. Mais c'est surtout une façon des Portugais de célébrer la culture portugaise et la musique à Montréal. C'est une vraie fête multiculturelle. Pour tout cela, je voudrais féliciter tous ceux qui ont décidé de créer ce festival et merci pour votre contribution à cette initiative. Le festival a créé des liens étroits avec des artistes répandus partout au monde. Il contribue non seulement pour rendre visible et donner des opportunités à des artistes portugais et luso-canadiens, mais aussi pour mettre en valeur notre communauté à Montréal. Je suis certain que ce festival contribuera à mettre en valeur l'apport de la communauté portugaise au caractère très unique de Montréal. Viva a comunidade portuguesa, viva o Festival Portugal Internacional Montreal, viva Portugal! Boa noite, bonsoir a tous. Vamos à caixa quando precisamos, estamos lá para vos acompanhar. Também estamos para acompanhar esta iniciativa desde há 9 anos. É com muito prazer, orgulho que estamos presentes. C'est avec plaisir que je suis ici, au nom de la Caisse des Jardins portugaise. Ça nous fait plaisir d'accompagner cet événement culturel au sein de la communauté lusophone, au sein de la communauté montréalaise, pour faire connaître notre culture. Em abertura desta nossa 9ª edição do Festival Portugal Internacional de Montreal, um dos fadistas mais apreciados da nossa comunidade, que enaltece o fado por terras canadianas desde 1973. Le festival, en fait, unit des générations et valorise ses propres artistes. Et le premier artiste de la soirée est un des visages emblématiques du fado à Montréal depuis les années 70. C'est un des premiers, sinon le pionnier fadiste dans notre communauté qui a commencé à chanter dans un des plus anciens restaurants portugais à Montréal, qui est aujourd'hui situé au Vieux-Port de Montréal et qui s'appelle le Solmar. Accueillons très chaleureusement Luís Duarte. Que ninguém chore por mim na festa da minha morte. Que ninguém chore por mim na festa da minha morte. Que uma vida tão ruim não merece
melhor sorte que uma vida tão ruim. Não merece melhor sorte quando eu regressar ao nada, pagando à terra o tributo. E quando eu for mais velho, hei de entreter-me bem, sei, ensinando aos meus rapazes os fados que já cantei. Talvez que vocês apontem nas nossas noites de agrado, que lhes digam, que lhes contem que eu também cantava o fado. Talarai, larai, larai, talarai, larai, larai, talarai, larai, larai, talarai, larai, larai. Talvez que vocês apontem nas nossas noites de agrado, que lhes digam, que lhes contem que eu também cantava o fado. A nossa próxima artista é luso-canadiana, estudante de música clássica e uma já surpreendente performer de canto lírico soprano. Ela foi vencedora do concurso Voz do Festival 2021 e hoje regressa ao nosso festival como cabeça de cartaz, pisando pela segunda vez este palco, desta vez para nos apresentar uma performance mais sua. Elle est une découverte du concours Voix du festival que nous tenons annuellement dans la deuxième journée du festival. Une très grande fierté pour nous grâce aux découvertes toujours très agréables et surprenantes que nous y faisons, comme cette belle découverte qui va monter sur scène. Aujourd'hui, accompagnée au piano, on peut l'applaudir par Caroline. Accueillons chaleureusement et applaudissons de tout cœur Alexia Martins. Just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around the clouds to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me, not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'll march my band out, I'll be my drum. And if I'm fanned out, your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it. So let me say before we part, so much of me is made of what I learned from you. You'll be with me like a handprint on my heart. And now whatever way our stories end. O próximo artista é um talentoso músico e cantor com raízes portuguesas e francesas, que vive atualmente em Nova Iorque. Este ano teve 3 nomeações, foi ainda vencedor dos prémios IPMA em 2019 na categoria Fado, com o seu álbum Uma História Simples. Pela primeira vez no Festival Portugal Internacional de Montreal e hoje com o trio Fado Manouche, uma autêntica mestiçagem musical e cultural. Une rencontre entre le fado et le jazz manouche et un véritable métissage musical et culturel. Et c'est en fait l'artiste principal qui a créé ce trio parce qu'il voulait chanter ses propres fados et revêtir des classiques avec des grooves de jazz et de musique gitane. Il a d'ailleurs gagné la performance de fado aux International Portuguese Music Awards en 2021 et en 2019 dans la catégorie fado avec son album Uma História Simples, une histoire simple. Cordiana e Son trio Fado Manouche. uma salva de palmas!
vida, com o olhar tanto a preceito que me toldou a presença. Ela não pediu guarida, mas bateu com tanto jeito que entrou sem eu dar licença. Les yeux fermés du bout des doigts. Si tu savais tout ce que j'ose, tu penserais du bien de moi. Je murmure n'importe quoi. Quem quer que se voas a estalarem cinzentas. Quem quer que se voas, quem compra leva mais amor para cá.